Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita sekarang bergerak kepada subtopik yang ketiga dalam topik rekombinant DNA teknologi. So, ni adalah subtopik yang terakhir, iaitu kita nak tengok application of recombinant DNA teknologi. Kita akan gunakan contoh dalam production of insulin untuk application of recombinant DNA teknologi, dan untuk production of insulin ni kita akan gunakan cDNA. So, apa itu cDNA? cDNA is stand for complementary DNA. So cDNA actually is a DNA. DNA molecule synthesized in vitro. In vitro maksudnya dilakukan dalam tabung uji, dalam makmal lah. Tapi di sini kalau lihat DNA dihasilkan in vitro, synthesis in vitro menggunakan mRNA template. Sebelum ni mRNA dihasilkan daripada DNA melalui proses transcription. Benar tak? Tapi untuk cDNA pula adalah DNA yang terhasil dengan menggunakan mRNA itu sebagai template, dan juga enzim dia adalah reverse transcriptase. So reverse, ada perkataan reverse kat sini sebab proses tu dia terbalik. Kalau sebelum ni DNA akan hasilkan mRNA, but this one kita gunakan mRNA untuk menghasilkan DNA. So cDNA library adalah a collection, a collection of cDNA molecules which represent only small part, small part of the genomic DNA. Genomic, apa itu genomic? So genomic DNA ini maksudnya semua segala genetic information yang terdapat dalam setiap sel, ataupun chromosomal DNA of an organism, itu genomic DNA. Tapi kalau untuk cDNA library ni, dia hanya represent hanya small part of the genomic DNA, bukan keseluruhan DNA untuk sesuatu organism tu lah. Untuk genomic library pula adalah a collection of clones carrying DNA fragments that represent the whole genome. So itu genomic library, maksudnya dia represent keseluruhan lah genetic information of an organism. And genomic DNA ni can be extracted from any cell at any time. Itu genomic DNA. So kita boleh ambil mana-mana sel daripada organism tersebut dan kita extractkan dia. But cDNA library pula, starting material is isolated mRNA. Kita kena isolate ataupun extract dulu mRNA daripada specific tissue at a specific time. So kita isolatekan. So kalau daripada sel ni, kita kena isolatekan the mRNA nya. Contohlah untuk kita nak hasilkan insulin. Insulin, sel yang menghasilkan insulin ini adalah dia terdapat pada pankreas pankreas, iaitu pada beta cell of islet of Langerhans. Daripada sinilah kita akan isolatekan mRNA of insulin. Contoh lain adalah growth hormone. Kalau growth hormone, so daripada pituitary gland of a kid. So constructing cDNA library is easier lah compared to constructing a genomic library. Because cDNA is a smaller lah kalau dibandingkan dengan genomic. cDNA is smaller. It means that it only contain the clones of expressed gene only and easy to manipulate.
Okay, so kita kita fokus kepada gene apa yang kita nak. Contoh, gene untuk menghasilkan insulin kan, insulin gene. So kita akan extract ataupun isolatekan mRNA yang menghasilkan gene tersebut. Okay, so dia lebih mudah lah berbanding kalau nak hasilkan library, genomic library kan. Genomic library itu melibatkan semua gene yang terdapat, genetik yang terdapat dalam sesuatu organism lah. Okay. So kelebihan advantages of cDNA compared to genomic library. Okay, cDNA library compared to genomic library. Okay, yang pertamanya, okay, so yang pertama untuk cDNA ni dia hanya contain exon region only. Okay, dia tak mengandungi does not contain non-coding intron. Okay, untuk yang this one awak kena lihat kepada dalam chapter 6 dalam chapter 6 dalam proses transcription. Dalam proses transcription, okay, so dia akan hasilkan, proses ni akan hasilkan mRNA, transcription proses daripada DNA. So dia akan transcribe to mRNA. Tapi mRNA terhasil mula-mula tu dalam keadaan kita panggil dia pre-mRNA. So pre-mRNA ni, okay, kalau saya dapat lukiskan kat sini, okay, mRNA ni mengandungi, okay, dia ada exon dengan okay, pre-mRNA contain exon dengan intron region. Okay, contohlah yang ini exon, intron, exon, intron, exon. Okay, exon ni maksudnya adalah coding sequence yang mengkodkan amino acid, dan intron pula adalah non-coding sequence. Okay, so dia found along the DNA, dan bila dia transcribe, so akan hasilkan mRNA itu pun ada juga exon dan juga intron. So jadi dia punya coding ni tidak continuous not continuous the coding sequence not continuous, sebab dia ada exon, intron. Okay, so maknanya dia ada yang coding, non-coding. Okay, ni coding, yang this one non-coding. So the coding sequence is are not continuous. So kita kena cut lah, okay, removekan the intron. Process of removing of the intron ni kita panggil proses RNA splicing. Okay, melibatkan proses splicing. Okay, RNA splicing. Okay, so dengan menggunakan satu enzim dia panggil spliceosome. Okay, spliceosome. Okay, so the intron dia akan cut intron ni, cut the intron. Okay, out from the pre-mRNA dia akan cut. Okay, so by the spliceosome. Kemudian the exon lihat bila cut intron, exon ni dia terpisah kan. Okay, so this exon are joined together, okay, melalui enzim lah. Okay, ada enzim, so dia akan sealkan this exon ni together. So daripada pre-mRNA, so dia akan hasilkan functional mRNA lah. Okay, so barulah mRNA ni akan move daripada nukleus masuk ke dalam
cytoplasm to be translated. So itu adalah proses yang panggil RNA splicing. Okay, so yang ini untuk details nanti awak boleh baca semulalah dalam chapter 6 bahagian mRNA modification ataupun RNA splicing. Okay, so kita move yang kedua lah. So kalau lihat kat sini untuk cDNA, sebab kita berbalik pada this one that's why cDNA ni dia does not contain non-coding intron. Dia just contain exon region only. Sebab kita ambil mRNA kan, kita isolatekan mRNA. Kita extract mRNA dan kemudian form DNA. So mRNA itu maksudnya dia dah siap-siap dah jalankan proses splicing dan memang tak ada intron lah, okay, untuk hasilkan DNA. Itu kelebihan cDNA lah berbanding genomic library. Yang kedua ni, okay, sorry ni typing error. Number 2, size of cDNA is smaller. Okay, so smaller, so easier to make a cDNA library. Okay, because cDNA library ni just contain clones of expressed gene only, so generate smaller number of clone. Okay, yang ketiga, fewer types of clones are composed in cDNA library. Okay, so proses screening tu lebih mudah lah, simpler and faster. Okay, so clone yang ada dalam hanya ada beberapa jenis lah kan, okay, yang terdapat dalam cDNA library. So proses screening sebelum ni kita dah tahu kan macam mana screening tu dia dijalankan. Okay, so dia jadi lebih cepat lah, okay, lebih mudah. Okay, sebab dia tak ada libatkan klon yang ada sel yang lain. Kita target terus kepada gene yang kita nak lah, tu maksudnya. Okay, dan yang keempat, saya guna number 4 lah kan. Keempat, easier for researchers to study a particular gene. Okay, particular gene responsible for a specialized function of a particular kind of cell. Okay, mudahlah untuk saintis, penyelidik, okay, untuk mendapatkan sesuatu gene tu lah pada merujuk kepada fungsi dia yang specialized saja. Okay, maknanya gene tertentu, gene yang spesifik. Okay, lebih mudah penyelidik untuk gunakan kan, berbanding kalau dia gunakan genomic library. Okay, so application of recombinant DNA technology in mass production of insulin by using the cDNA ni, kita gunakan the vectors dia adalah daripada bacteria E. coli. Okay, the vectors E. coli. So dia gunakan bacteria E. coli untuk dapatkan dia punya plasmid lah. Okay, vector kan. So ni kerana E. coli, okay, the harmless, okay, reproduce faster and can be engineered to produce large amount of insulin. Okay, so ini adalah untuk for medical purpose lah. Okay, untuk hasilkan insulin kan, treatment untuk diabetes. So benefit of insulin produced by genetic engineering ni, the first one, the gene used is from human, so the insulin produced carry out the same function as human insulin. The second one is non-allergic lah, no side effect. Okay, and the third one is cheaper and can be produced in large amount. So kita lihat terus kepada method of construction. So the overview dia kalau lihat, okay, ni starting from the process. Kalau lihat ini adalah DNA lah. Okay, ni DNA. Kalau lihat DNA ni ada exon, intron, tadi saya dah ceritakan. Okay, so bila dia transcribe, bila DNA ni transcribe, so dia akan hasilkan
pre-mRNA. Okay, pre-mRNA ni dia ada also have a exon dengan intron lah, kan? So mRNA, pre-mRNA ni dia akan jalankan proses splicing lah, proses splicing untuk removekan intron. Okay, so bila removekan intron, okay, so kita nak exon saja sebab intron ni dia adalah apa benda? Dia adalah non-coding, non-coding sequence. Dia tak codekan sembarang amino acid intron ni. Sebab tu kita removekan je. Yang exon ni dia adalah coding sequence yang mengkodkan amino acid. So itu kita panggil dia exon. Okay. So after splicing, kita akan sealkan the exon ni together. So dapatlah mRNA, complete mRNA. So the complete mRNA ni yang akan move out from the nucleus to the cytoplasm, okay, untuk jalankan proses reverse transcriptase lah. Okay, reverse untuk untuk menghasilkan the cDNA lah, by using the reverse transcriptase. Okay, so but this one dijalankan dalam test tube test tube. Okay, so daripada this one maknanya kita ini melalui proses isolation of mRNA lah from the cell. Kemudian kita akan addkan reverse transcriptase, enzyme reverse transcriptase untuk synthesis of DNA strand. Okay, the first strand of cDNA di sini. Okay, so bila terhasilnya first, so ini adalah first cDNA terbentuk melalui catalyzed by the reverse transcriptase. Okay, enzyme reverse transcriptase ni. Okay, so step seterusnya dia akan degrade. Kita tak nak lagi this mRNA, template mRNA ni. Okay, so dia akan melalui proses degradation of mRNA. Okay, seterusnya diikuti dengan synthesis of second, okay, second cDNA strand. Okay, so now terhasillah complete double stranded of cDNA. Okay, so we go direct to the methods of construction. So start dengan step yang pertama lah. Okay, so kalau step yang pertama ni kau lihat melibatkan proses isolation of mRNA daripada from a particular cell. Contoh daripada sel pancreas, beta cell, acid of Langerhans. Okay, kita akan isolatekan mRNA untuk menghasilkan insulin. Okay, pada mRNA itu ada gene yang menghasilkan insulin. Okay, kita akan gunakan this mRNA ni sebagai template. Okay, so dia akan use as a template untuk kita synthesize the first cDNA strand. Okay, seterusnya yang kedua, okay, dalam test tube lah kita dah isolate. Okay, isolate daripada sel. Okay, sel yang menghasilkan contoh tadi yang ada insulin kan. Okay, so isolate dan kemudian mRNA ini akan dimasukkan dalam test tube lah. Okay, test tube dengan addition of enzyme reverse transcriptase. Okay, bila add the reverse transcriptase, so terhasilnya mRNA DNA. Okay, sebab yang merah ini adalah mRNA. Okay, hijau ni adalah DNA. So the hybrid mRNA DNA is formed. Okay, yang ketiga, okay, step
Yang ketiga adalah proses degradation, sebab kita tak nak lagi mRNA ni. Okay, sebab kita nak hasilkan complete cDNA, just DNA, tak ada mRNA lagi. Okay, so melibatkan proses degradation of mRNA. Okay, so mRNA strand is digested using ribonuclease or alkaline solution. So kita addkan seterusnya dalam test tube tu dengan enzim ribonuclease ataupun alkaline solution. Okay, so mRNA akan menyusut lah, dia akan digestkan the mRNA. So now dah tak ada mRNA. So step yang seterusnya adalah synthesis of the second DNA strand. So now the first DNA ni akan first DNA strand ni is used as a template lah. Okay, kalau awal tadi mRNA itu sebagai template-nya untuk menghasilkan first cDNA strand kan. Okay, so now bila mRNA dah degrade, okay, dah digest, so tinggal set first cDNA strand, and first cDNA strand is used as a template now to synthesize the second cDNA strand. Okay, and the process catalyzed by DNA polymerase. Okay, sebab kita nak hasilkan DNA strand, so kita gunakan DNA polymerase. Okay, so kalau lihat yang number 5, yang this one yang this one ni mengenai proses di mana kalau lihat dia akan synthesize the complementary strand lah kat sini menggunakan DNA polymerase. Okay, kalau base adenine dia akan pairing dengan thymine, okay, cytosine, guanine. Okay, itu maksudnya. Okay, so yang kelima ni tadi kita dah run step nombor 3, nombor 4. So now nombor 5 ni terbentuknya double stranded cDNA. So this one kita panggil sebab dia dah ada first strand of cDNA, the second strand of cDNA. So now dia dah complete lah. Okay, ni double stranded cDNA. Okay, produce. Okay, dan seterusnya kita akan gunakan PCR untuk perbanyakkan dia. Okay, amplified this cDNA ni using PCR ataupun polymerase chain reaction. Okay, seterusnya yang untuk number 6. Okay, sebelum dia run proses di mana nanti dalam step recombinant, okay, cloning, step in cloning kan ada satu step dia akan cut, okay, cut the gene of interest and also the plasmid kan. Okay, sebelum tu cDNA ni akan jalankan proses ligation cDNA. So maksudnya kat sini double stranded cDNA, dia semua ada double stranded cDNA ni is ligated dengan adapter. Dia ada adapter, penyambung dia kan adapter, okay, iaitu DNA lah, okay, yang containing restriction site, okay, containing the restriction site ataupun restriction sequence. Okay, so kalau kat sini sebab kita akan gunakan plasmid tadi, vektornya adalah E. coli. Okay, so kalau E. coli enzyme restriction enzyme dia adalah EcoR1. EcoR1 dia punya restriction sequence dia adalah GAA. So kalau kat sini dia ada GAA TTC in the palindrome sequence. Okay, so dia akan ligatekan. Okay, kalau lihat kat sini lah, dia akan ligatekan the double stranded DNA ni. Okay, dengan this adapter lah. Okay, yang ada restriction site ataupun restriction sequence GAA TTC.
Okey, barulah step yang ketujuh dia akan cleave ataupun cut dengan EcoR1. Okey, akan cut using the same restriction enzyme to cut the plasmid. Okey, so yang ini adalah cDNA. Okey, so dia dah jalankan proses cut ataupun cleave dan adanya sticky end kat sini. Okey, ada sticky end. Okey, so perkara yang sama juga dilakukan pada plasmid. Sebelum ni kan you dah belajar. Okey, plasmid pun akan cut ataupun cleave by using the same restriction enzyme kat sini lah, iaitu EcoR1. Okey, so number 8 barulah cDNA ni akan diinsert cDNA yang dah cut tadi dengan EcoR1. So dia ada sticky end. Sticky end ni akan insert into the plasmid and ligated by DNA ligase lah to produce recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Okey, boleh. Okey, cuma step tadilah awal tu dia ceritakan bagaimana dia isolatekan, bagaimana cDNA itu terbentuk. Terbentuk. Kemudian step yang di sini, yang kat sini ni dah step cloning lah. Okay, that's why dia kena letakkan adapter DNA ni, adapter DNA, okay, pada cDNA supaya dia boleh cut by the EcoR1. Okay, adapter ni ada restriction sequence GAATTC sebab kita gunakan restriction enzyme dia adalah EcoR1 dan plasmidnya adalah daripada bakteria E. coli kan. Okay. So, barulah hasilnya recombinant DNA plasmid. Okay. So, seterusnya recombinant DNA is transformed lah masuk into a host cell iaitu E. coli. Jalankan proses transformation and amplification lah. Amplification. Okay. Dan last sekali diikuti dengan proses screening of recombinant DNA colonies. Okay. Itu sahaja.